أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जुमला इस्मिया, और इसके अंदर हम छोटे छोटे जुमले बना रहे हैं जिसमें हम मुब्तदा की जगह पर मुख्तलिफ किस्म के इसम रख कर देख रहे हैं। जो हम पहले कवर कर चुके हैं दो लेक्चर्स के अंदर, वो हमने ये देखा था कि पहले हमने मुब्तदा की जगह इस्मुल आलम रखा था, यानी प्रॉपर किसी चीज़ का नाम। उसके बाद हमने मुब्तदा की जगह पर इस्मुल मुश्तरिक यानी कि कॉमन नाउन रख कर देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मुब्तदा में हम इस्मुल इशारा रख कर देखेंगे। तो पहले दोबारा से क्विक रिवीजन, जुमला इस्मिया क्या है? वो जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो, जैसे जैद नेक है, इसमें क्योंकि जैद जो है वो इसम है तो शुरू में एक लफ्ज आ रहा है जुमले के स्टार्ट में जो इसम है, तो इसकी वजह से जुमला इस्मिया बन जाता है। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मुब्तदा। मुब्तदा वो लफ्ज है जिससे जुमले की इब्तदा हो रही हो, जैसे इस केस में जैद मुब्तदा है। दूसरा हिस्सा होता है खबर। मुब्तदा के बारे में जो भी बात की जा रही होती है वो उसकी खबर बन जाती है। तो जैसे इस जुमले में जैद के बारे में बात की जा रही है कि वो नेक है, तो नेक है खबर है। फिर हमने मुब्तदा और खबर के कुछ कवायद देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि वुसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और खबर अमूमन नकरा होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि खबर जो है वो मारफा होती है, और वो सिर्फ वो केस होता है जिसमें खबर में जो भी वर्ड आ रहा है वो एक्चुअली होता ही मारफा है, उसको आप नकरा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मारफा होती है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट खबर जो है वो नकरा होती है। एराब के हवाले से हमने देखा था मुब्तदा और खबर दोनों का हालत रफा में होना जरूरी है। जिन्स के एतबार से हमने देखा था कि मुब्तदा और खबर मुजक्कर और मुन्नस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मुताबिकत पाई जानी चाहिए। जो मुब्तदा की जिन्स है वही उसकी खबर की जिन्स होगी। अदद के हवाले से भी सेम यही बात है कि वाहिद मुसन्ना जमा तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो मुब्तदा की अदद का अदद होगा एग्जैक्टली वही अदद आपने खबर में रखना है। तो ये साइट पे हमने हमेशा एक चार्ट रखा है, जो अभी तक के हमारे कवायद हमने पढ़े कि एक जो जुमला इस्मिया है उसमें मुब्तदा के एतबार से वुसअत एराब जिन्स अदद क्या होना चाहिए, और खबर के एतबार से ये हमने साइट पे रखा। और फिर हमने उर्दू से अरबी तर्जुमा किया कुछ जुमलों के साथ। उसमें हमने देखा था कि मुब्तदा इस्मुल अलम है, तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी जैद नेक है, तो हमने क्या किया था जईदुन सालिहुन। फिर हमने मुब्तदा इस्मुल मुश्तरिक करके देखा था, हमने कहा था लड़का नेक है। अब हमने जैद की जगह क्या किया, एक कॉमन इसम रख दिया, इस्मुल मुश्तरिक रख दिया जो लड़का है। अब जब लड़का एक क्योंकि कॉमन नाउन है, तो इसकी जो बेसिक वुसअत है वो नकरा होती है। लेकिन क्योंकि हमारा जुमला कहता ये है कि मुब्तदा की वुसअत मारफा होनी चाहिए, तो यहाँ चेंज ये आया था कि हमने मुब्तदा को फोर्सफुली मारफा करवाया था। बाय डिफॉल्ट वो नकरा था, वलद होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको क्या किया, अल वलदू कर दिया था। तो चेंज क्या हुआ था, सिर्फ मुब्तदा चेंज हुआ, और वो क्या था, अल वलदू सालिहुन। खबर पे कोई तब्दीली नहीं आई। आज हमारा जुमला कैसे चेंज होगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है हमने इस्मुल इशारा अब ले आना है। अब ना हम जैद कह रहे हैं ना हम लड़का कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, वो इस्मुल इशारा, ये ना इशारा करके आप किसी की बात करें। ठीक है। तो अब हमारा जुमला इस तरह का हो सकता है कि वो नेक है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो लड़का है। अब ये बिल्कुल इशारे में बात की हमने, तो यहां पे अब हमें इसमें इशारा की जरूरत पड़ गई। ठीक है। इसमें इशारा में क्या होगा, पहले देखेंगे कि इस जुमले के दो हिस्से हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या है, वो क्या है, वो एक इशारा है। ठीक है। तो वो की अरबी क्या बनती है, जालिका, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, जालिका। और लड़का है कि क्या है, वलदुन। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, जालिका वलदुन। सिंपल। जो चीज हमें नोटिस करनी है वो ये है, लेक्चर 15 में से हमने ये चीज एक्सट्रैक्ट की है, अगर आपको याद हो कि इसमें इशारा है क्या, कौन कौन से हैं, यहां पे आपको वो याद होने चाहिए। ठीक है। अब वो कौन से हैं, ये चार्ट हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जिसके अंदर हमने वाहिद में देखा था, मुसन्ना में देखा था, जमा में देखा था, करीब के इशारे दे दे कि करीब ये होता है, और बईद यानी दूर का इशारा वो होता है। और फिर इसमें मजीद हमने मुजक्कर मुअन्नस देखे थे। हमने देखा था कि अगर करीब ये हम किसी
मुजक्कर की बात कर रहे हैं तो वो हाजा। अगर हम किसी मुअन्नस की बात कर रहे हैं तो हाजी ही। वो कह के जब हम किसी मुजक्कर की बात कर रहे हैं तो जालिका। और अगर किसी मुअन्नस की बात कर रहे हैं तो तिलका। तो ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। ये आपको याद होनी चाहिए। मुसन्ना के केस में हमने देखा था कि, अच्छा, वाहिद के केस में हमने देखा था ये मबनी है, यानी इनकी कोई हालतें चेंज नहीं होती, चाहे वो रफा में है, चाहे वो रफा में है, नसब में है या जर में है, हाजा हाजा ही रहेगा। हाजी ही रहेगा। तब्दील नहीं करेगा। लेकिन हमने मुसन्ना के केस में देखा था कि ये तब्दील होता है। हाजानी और हाजैनी, हातानी हातैनी, जानिका जैनिका, तानिका तैनिका। ठीक है। उसके बाद हमने जमा देखा। जमा फिर अगेन मबनी था। हा उलाई, यानी आप ये देखें कि ये के लिए जमा में एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुजक्कर और मुन्नस से बालातर होके, और वो था हा उलाई। इसी तरह वो के लिए एक ही जमा का लफ्ज है और वो है उलाई का। तो असल हमने कहा था हमें ये जरूरत पड़ती है और ये वाला जरूरत पड़ता है। हाजा हाजी ही हा उलाई, जालिका तिलका उलाई का। ये आपको याद होने चाहिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि जब हम जुमला बनाने लगे हैं तो हमें ये पता है कि अभी फिलहाल के लिए हमने जुमले के अंदर, हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हमने कहा कि मुब्तदा को हमने इसमें इशारा करना है। तो मुब्तदा की क्या खास बात थी? वुसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा रफा होना चाहिए। सॉरी, वुसअत तो हो गई मार्फा। जो क्या नाम है, एराब के एतबार से इसमें इशारा हमेशा रफा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस चार्ट को अगर हम देखें तो मबनी का मतलब है ये, तो रफा में भी यही होगा। ठीक है, वाहिद भी और जमा भी। लेकिन मुसन्ना के केस में हमें एक रफा का चार्ट नजर आ रहा है और एक हमें नसब जर का। इसका मतलब ये है कि हमें फिलहाल नसब जर वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। जुमला इस्मिया के अंदर हमें फिलहाल नसब और जर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रफा की हालत चाहिए। तो हमारे पास जो अब शॉर्ट चीज बची है वो ये वाला चार्ट है। ठीक है, उसमें से मैंने नसब जर का मुसन्ना का कॉलम निकाल दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने देखा था कि क्योंकि ये मुब्तदा में इस्मुल इशारा है तो मुब्तदा की वुसअत हमेशा मारफा होगी। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि ये मारफा है या नकरा? तो आपको याद होगा जब हमने मारफा नकरा की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस्मुल इशारा हैं ये सब के सब मारफा ही होते हैं। तो इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मारफा क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो हम स्पेसिफिक किसी बंदे की बात कर रहे होते हैं, या कि स्पेसिफिक किसी चीज का हमारे कोई टारगेट में होती है। तो जब भी कोई चीज कॉमन से स्पेसिफिक पे आ जाती है तो वो खास हो जाती है। जिक्र के अंदर वो खास हो जाती है, वो आम अमूमी जिक्र नहीं होता बल्कि खास जिक्र होता है। तो फिर वो मारफा ही होती है। तो इस वजह से गुड पार्ट ये है कि वुसअत हमें ऑलरेडी अवेलेबल है मारफा की हालत में, और रफा की एराब हमें रफा चाहिए तो हमारे सामने है। अब रह गई बारी किसकी? अदद की और उसकी, अदद की और जिन्स की। और ये हमारे सामने चार्ट मौजूद है कि जिन्स और अदद के एतबार से हमने कौन सा लफ्ज लिखना है। लेकिन यहाँ एक चीज और होगी। यहाँ एक चीज ये होगी कि हमने जो मुताबिकत पढ़ी थी और हमने देखा था कि यूजुअली मुब्तदा की निस्बत से खबर की जिन्स और अदद को लिखा जाता है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स देखी थी, हमने कहा था लड़का नेक है। अब हमें पता था कि मुब्तदा लड़का है, एक एक की बात हो रही है, वाहिद की। तो हमने उसकी खबर को क्या किया था? हमने उसकी खबर को भी वाहिद कर दिया था। और लड़का क्योंकि मुजक्कर था तो हमने उसकी खबर को भी मुजक्कर रखा था। हमने मुताबिकत किससे किसको दी थी? हमने मुताबिकत दी थी खबर से, सॉरी, मुब्तदा से खबर को। अब रिवर्स केस हो रहा है, क्योंकि अब देखिए मुब्तदा जो है वो पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, या जहन में ये होना चाहिए कि अच्छा, ये जो है वो जब हम इशारा कर रहे हैं तो बात करने वाले के जहन में होना चाहिए कि एक्चुअली ये किस चीज की हम जिक्र कर रहे हैं। क्या हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, क्या हम किसी मुजक्कर की बात कर रहे हैं, या हम जमा मुजक्कर की बात कर रहे हैं, या हम मुसन्ना किसी की बात कर रहे हैं। तो बात करने वाले के जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आपके इशारे डिफाइंड होंगे।
ठीक है। तो अब आपके सामने दो चार्ट्स हैं, एक वो जो हमारा ये लेफ्ट साइड पे जो एक बेसिक चार्ट है जिससे हमें सारा पता चलता है कि जुमले के अंदर क्या चीजें चाहिए। दूसरा हमारे पास इस वक्त मौजूद है सामने लिखा हुआ इशारों का चार्ट। अब हम पहले, जिस तरह हम हमेशा करते आए हैं क्लास में, वही करेंगे। पहले हम वाहिद की एग्जांपल्स लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो जुमला है ये तालिबे इल्म है। अब इसमें मुब्तदा ये हो गया और तालिबे इल्म जो है वो खबर बन गई। तो ये अब यहाँ पे आप चार्ट आपके सामने लिखा है, ये करीब का इशारा है। तो ये है, और दूसरा तालिब इल्म की बात हो रही है उर्दू में, तो हमें पता है कि ये एक मुजक्कर की बात हो रही है। तो इसमें से हम पहला लफ्ज उठाएंगे, ये का मुजक्कर, वो वाहिद में वो क्या बनेगा, हाजा। और तालिब इल्म क्या होगा, तालिब इल्म का अरबी में वर्जन होता है तालिब। तो ये क्या बन जाएगा, हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन। फिर हम देखते हैं ये तालिबा है। अब हम ये पे ही हैं लेकिन हम वाहिद के मुन्नस में आ चुके हैं। तो अब ये अब उर्दू में दोनों में यही लिखा हुआ है ये, लेकिन हमें पता है कि अरबी में ट्रांसलेट करते हुए अब क्योंकि एक मुन्नस की बात हो रही है, तो अब हम हाजा की बजाय हाजी ही लिखेंगे। और तालिब की बजाय अरबी में उसका मुन्नस क्या होता है, तालिबा। तो हम लिखेंगे हाजी ही तालिबतुन। ठीक हो क्या, हाजा तालिबुन, हाजी ही तालिबतुन। अब हम वो पे चले जाते हैं, वो मस्जिद है। अब मस्जिद की बात हो रही है, तो मस्जिद हमारे जहन में है कि मस्जिद क्या है। मस्जिद अरबी के अंदर मुजक्कर जिन्स में काउंट होती है। तो हमने चार्ट में से वाहिद के कॉलम में से वो का मुजक्कर उठाना है। तो क्या होगा, जालिका। और मस्जिद की अरबी मस्जिद ही होती है, तो हम कहेंगे जालिका मस्जिदुन, वो मस्जिद है। फिर हम कहते हैं वो मदरसा है। अब मदरसा अरबी के अंदर मुअन्नस होता है। क्यों मुअन्नस होता है, क्योंकि मदरसा के अंदर अरबी में जब हम मदरसा लिखते हैं तो वो गोलता के साथ आता है। तो गोलता पे एंड होने वाले वर्ड्स यूजुअली अरबी में मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जालिका की बजाय तिल का लिखेंगे और हम लिखेंगे तिल का मदरसातुन। तो सिंपल सी बात हो गई, हाजा तालिबुन, हाजी ही तालिबतुन, जालिका मस्जिदुन, तिल का मदरसातुन। अब आपको समझ में आ रही है कि पहले हमने डिटेल से ये इशारे और ये सारा कुछ क्यों पढ़ा था। अब हम जस्ट इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और रूल्स के मुताबिक जुमले बनाते चले जा रहे हैं। मुसन्ना की तरफ आ जाएं। मुसन्ना के अंदर आप ये देखें कि दो की बात हो रही है, तो अब ये दो किताबें हैं। अब इसमें आप नोटिस ये करें कि इशारा, इस्मुल इशारा अभी भी उर्दू में ये ही है, कहीं से कुछ चेंज नहीं हुआ, ये ही है। पिछली दफा भी ये था, अब भी, हालांकि एक की बात हो रही थी पिछली स्लाइड पे, अब दो की बात हो रही है, फिर भी लफ्ज वो ये ही है उर्दू में। लेकिन अरबी में इसके लिए हमारे पास मौजूद है दो के लिए, वो क्या है, हाजानी। क्योंकि किताब मुजक्कर है तो हम हाजानी लिखेंगे। उर्दू में किताब मुन्नस है लेकिन अरबी में किताब मुजक्कर है, तो हम हाजानी लिखेंगे। तो हम कहेंगे हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। किताबानी से हमें पता चल रहा है कि दो की चीजें हैं, दो का आदद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। ये दो परिंदे हैं। परिंदा जो है उसको अरबी में कहते हैं तोयरा। अब तोयरा जब आपने पढ़ा तो आपके जहन में फौरन लफ्ज लिखा हुआ जहन में आया कि एंड इसका गोलता पे हो रहा है। अब क्योंकि एंड गोलता पे हो रहा है तो ये मुअन्नस है, और चूंकि ये मुअन्नस है और मुसन्ना है, तो हम ये के साथ क्या लिखेंगे, हातानी, हातानी तोइरतानी। ठीक है। ये आप लिखते चले जाएं। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप अपने सामने इसी तरह पहले ये चार्ट लिख लिया करें ताकि आपको आसानी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप एग्जाम्पल्स में से चार्ट को साइड पे करके खुद से जहन पे जोर देके करना शुरू करें। असल तो वसूलन तो ये होना चाहिए कि ये चार्ट जो है आपके जहन पे नक्श हो चुके हुए हों। मगर अगर शुरू में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप प्रैक्टिस शीट को चार्ट के साथ करें, फिर उसके बाद दूसरी दफा चार्ट को हटा के करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना हद तक याद हो चुके हैं ये इशारे। फिर अगला है वो दो कुर्सियां हैं। अब हमें क्या करना है, कुर्सी पहले देखना है, कुर्सी अरबी में क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। क्योंकि अच्छा ये तो मुजक्कर है, ठीक है, कुर्सी अरबी में मुजक्कर है।
تو اب کیا آئے گا؟ اور اشارہ وہ کا ہے، تو مثنیٰ کے اندر وہ کا مذکر کا اشارہ ہے زانی کا۔ آپ کہیں گے زانی کا کرسیانی، کرسی سے کرسی یانی، دو کرسیاں، کرسی یانی، زانی کا کرسیانی، وہ دو گاڑیاں ہیں۔ اب تلکا سے کیا بن گیا؟ تانی کا، کیونکہ گاڑی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ سیارہ۔ ٹھیک ہے، وکیبلری دیکھیں نا، امپورٹنٹ ہو گئی نا، آپ کو عربی کا لفظ آنا چاہیے، پھر ہی تو آپ اس کی جنس دیکھ سکیں گے کہ کیا ہے۔ جب آپ نے گاڑی کی عربی لکھی تو وہ ہے سیارہ، سیارہ اینڈ ہوتا ہے گول تا پہ۔ اب گول تا بتا رہا ہے کہ مونس ہے، مونس بتا رہا ہے کہ مثنیٰ کے اندر وہ کے اشارے میں تانی کا آئے گا۔ اب آپ کہیں گے تانی کا سیارہ تانی، تانی کا سیارہ تانی۔ اچھا، یہ مثنیٰ والی بات ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں، آپ پریکٹس ضرور کریں، لیکن اگر یہ آپ سے مس بھی ہو جاتی ہے، گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر مثنیٰ بہت کم آیا ہے، اور اس طرح کی یوزول سی نارمل سی چیزیں تو دو دو میں آئی بھی نہیں ہے اتنی خاص، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر یہ سوچ کے یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دیں آپ، اچھی بات ہے نا، اگر آپ کو پوری طرح قواعد قانون آتے ہوں تو اچھی بات ہوتی ہے، گرامر اچھی طرح سے سیکھی ہوئی ہو، بٹ جو واحد ہے اور جمع ہے اس پہ بہت فوکس ہونا چاہیے آپ کا۔ اب آ جاتے ہیں جمع کے کیس میں۔ جمع کے کیس میں یہ ڈاکٹر ہیں، اردو میں ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے؟ ہیں سے اگر ایک ہوتا تو لکھا ہوتا یہ ڈاکٹر ہے، اگر دو ہوتے تو لکھا ہوتا یہ دو ڈاکٹر ہیں۔ ابھی لکھا ہوا ہے یہ ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتا چل گیا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ ڈاکٹروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ڈاکٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طبیب، اور طبیب مذکر ہے۔ اب جمع کا یہ کے صیغے میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، جمع میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ لفظ سیم رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آ جائے گا ہا الائی، اور طبیب کو جمع میں کیسے لکھیں گے؟ طبیبونا، ٹھیک ہے، طبیبونا، تو ہا الائی طبیبونا۔ آگے دیکھیں، یہ استانیاں ہیں، یہ استانیاں ہیں۔ استانی کا کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ معلمہ، ٹھیک ہے، معلمہ۔ تو اب معلمہ کیونکہ گولتا ہے تو مونس ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جمع میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کے لیے مونس جمع کیا ہے؟ ہا اولائی، اگین ہا اولائی، تو آپ کہیں گے ہا اولائی، اور استانی یعنی معلمہ کی جمع کیا ہوگی؟ معلمات، معلماتن، کیونکہ رفع ہے تو معلماتن، تو آپ لکھیں گے ہا اولائی معلماتن۔ ٹھیک ہے، اگر ہوتا یہ استاد ہیں، یعنی بہت سارے استاد ہیں، تو آپ اسی جملے کو کیسے لکھتے ہیں؟ ہا اولائی معلمون، معلم کی جمع معلمون، معلمہ کی جمع معلمات۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیسک کانسیپٹس ہم نے پڑھے تھے نا، واحد جمع مثنیٰ عدد کے اندر، پھر جنس اور یہ چیزیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ پکی ہو جائیں ہر جگہ پہ کام آئیں گی۔ اب وہ کے اندر آ جاتے ہیں، وہ مرد ہیں، وہ کے لیے کیس میں الائی کا جمع کے لیے، اور مرد کے کیس میں رجال، تو آپ کہیں گے اولائکا رجالن، اولائکا رجالن، اور پھر آپ کہیں گے وہ عورتیں ہیں، اولائکا نساء۔ ٹھیک ہے، تو یہ پریکٹس کرتے رہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جمع کے کیس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے، اگر ابھی ہم نے جو پچھلی سلائیڈ میں اگزامپلس پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو پراپر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر انسان ہیں، استانیہ انسان ہیں، مرد انسان ہیں، عورتیں انسان ہیں۔ اب ہم ذرا چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اب ہم ذرا چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، چیزوں کی بھی تو جنس ہوتی ہے۔ ہم یہ کتابیں ہیں، ہا اولائی کتبن، کتاب کی جمع کتب۔ ٹھیک ہے، اب پہلا ڈفرنس جو آئے گا وہ کیا ہے؟ کہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کی جمع اکثر اوقات مکسر ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے، اونہ نہیں لگتا پھر اس میں۔ اونہ تو ظاہر ہے تب لگے گا نا جب کوئی صفت ہے یا کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا معلم تو معلمون، یا ہم کہیں سچا صادق تو صادقون، ہم کہیں فاسق تو ہم کہیں گے فاسقون۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اگر زیادہ تر جو
नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी तो जमा मुकस्सर ही होती है। तो आप ये देखें, हाजिही कुतुबुन। अच्छा, ये बसें हैं। बस होती है हाफिला। अब हाफिला जो है वो क्या है, गोलता की वजह से मुअन्नस है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले असूल के मुताबिक अगर हम चलते रहें तो हमारे जहन में अरबी इसकी बनेगी हा उलाई हाफिलातुन। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हा उलाई की बजाय हाजी ही, हाजी ही आएगा। ठीक है, हाजी ही आएगा। अब आप ये देखें कि ये क्या हुआ। अभी मैंने कहा कि हाजी ही आएगा, और ऊपर भी अगर आप नोटिस करें तो हाउलाई की जगह मैंने बोला उस वक्त हाउलाई था कि हाउलाई कुतुबुन। लेकिन जब मैं लिखने पे आई तो मैंने हाउलाई तो लिखा ही नहीं, मैंने तो हाजी ही लिख दिया। जबकि हाजी ही तो ये कह रहा है कि ये तो वाहिद का इशारा है। मैंने यहां क्यों हाजी ही लिखा है? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इस तरीके से एक एग्जाम्पल आई थी। मैं अब आज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैंने कहा था कि यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई है, तो ये क्यों थी वहां पे। आज उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ये पट्टी देखें ऊपर क्या चल रही है। जमा के केस में अगर जमा गैर आकिल हो तो इशारा वाहिद मुन्नस होगा। ये अरबी का एक रूल है। अब गैर आकिल क्या चीज है? जमा अगर गैर आकिल हो, यानी हर वो चीज अरबी के अंदर जिसमें अकल शऊर नहीं है, वो गैर आकिल कहलाती है। जिसे हम उर्दू जबान में या बेजान चीजें कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में अकल नहीं होती। जब हम जिन्नात की बात करेंगे, जब हम फरिश्तों की बात करेंगे, जब हम इंसानों की बात करेंगे, चाहे वो सिफाती नाम क्यों ना हो, अगर हम किसी को सच्चा कह रहे हैं, वो सिफत है उसकी, तो वो किसी, यकीनन किसी इंसान, जिन या फरिश्ते की बात हो रही है। ठीक है, हम कहते हैं ना फरिश्ते बड़े नेक होते हैं, हम उनकी नेकी बता रहे हैं ना, लेकिन वो अकल रखने वाली मखलूक है। तो ऐसी खुदा की मखलूक जो अकल रखती है, उसके साथ नॉर्मल रूल्स चलेंगे। लेकिन ऐसी खुदा की मखलूक जो अकल नहीं रखती, जो चीजें हैं, बेजान चीजें हैं, उनके साथ अगर जमा आ जाए तो चाहे वो वाहिद है या मुअन्नस है, जमा की गैर आकिल की जमा में इशारा हमेशा वाहिद मुअन्नस होगा। इशारा वाहिद मुअन्नस यानी हाजी ही होगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि किताबें बेजान अशिया हैं, आप कुतुब के साथ हाजी ही लगाएंगे। हाफिलात जो हैं वो बेजान चीजें हैं, गैर अकिल हैं, तो हाजी ही हाफिलातुन होगा। इसी तरह वो निशानियां हैं, तिल का आयातुन, ये मैंने शायद जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। तिल का आयातुन। ठीक है, इसी तरह वो मस्जिदें हैं, तिल का मसाजिद। अब देखें तिल का क्यों, क्योंकि अब बईद वो का इशारा है। तो आप कहेंगे वैसे तो वो के केस में जमा में उलाई का लगता है, लेकिन अब यहाँ पे निशानियां और मस्जिदें ये दोनों गैर आकिल हैं। तो जब गैर आकिल हैं तो वाहिद मुअन्नस क्या होगा, बईद के यानी इशारा बईद के केस में वो की अरबी होती है तिल का। तो ये तिल का आयातुन, तो ये तो आपने सुना हुआ ही होगा, तिल का रसुल या तिल का कुछ इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। ये इसी से फिर पिछले जो लेक्चर की लेक्चर 17, असल में लेक्चर 17 के साथ मसला ये हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं हो सकी। ठीक है, लेक्चर 17 की जो रिकॉर्डिंग थी वो पिछली बार जब मैंने क्लास बंद की तो वो रिकॉर्डिंग वहां हुई भी नहीं थी। आई डोंट नो क्या मसला हुआ, तो मेरे पास सेव नहीं हुई हुई थी, इसलिए मैंने पिछले साल के लेक्चर 16 की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मुझे वक्त मिला तो मैं दोबारा लेक्चर 17 की रिकॉर्डिंग किसी टाइम कर दूंगी। बहरहाल वो यूट्यूब से मैंने आपको पिछला वाला अपना पुराना लेक्चर लिया था, तो उस पुराने लेक्चर में मुझे नहीं याद कि मैंने किस तरह से चीज़ों को दिखाया था, लेकिन बहरहाल पिछले लेक्चर की गैर अकिल वाली चीज को मैं दोबारा हाईलाइट यहां कर देती हूँ। वो क्या थी? गाड़ियां लंबी हैं। अब गाड़ियां क्या है? गाड़ियां अस्सयारात हैं। ठीक है ना?
یہاں پہ اب جو لمبی ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکچولی یہاں پہ طویلات ان کی بجائے طویلتن ہونا چاہیے. تو یہ جو غیر عاقل والی بات ہے نا، جمع کی غیر عاقل، یہ ہر طرح کے اصول پہ لگے گی. چاہے وہ خبر میں آ رہا ہے، چاہے وہ مبتدا میں آ رہا ہے. اب اس کیس میں دیکھیں، السیارات جو ہے وہ مین چیز تھی، مبتدا. تو اس کے ساتھ جو خبر آنی تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ واحد مؤنث ہونی چاہیے تھی. اس لیے طویلہ آیا. لیکن نساء کے ساتھ معلمہ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ نساء جو ہے وہ عاقل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پراپر معلمات آیا تھا. الرجال کے ساتھ طبیبون آیا تھا. اچھا، اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی لکھ دے السیارات طویلات، کیا غلط ہو جائے گا؟ غلط نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈیبل سی بات ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن ہاں، آپ کا جب میں ٹیسٹ لے رہی ہوں گی تو میں اس کو غلط کنسیڈر کروں گی. کیوں؟ کیونکہ ایک گرامر کا اصول ہے، اور اصول جو ہے 99% یہ اصول چلتا ہے. ہاں، اگر کوئی اس چیز کو کہیں لکھ دیتا ہے دوسری طریقے سے تو اتنا کوئی بڑا میس کریٹ نہیں ہوتا، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی. بس عربوں کا ایک رول بنا دیا انہوں نے گرامر میں، تو ہمیں اسے اچھی طریقے سے جملے لکھتے ہوئے فالو کرنا چاہیے. اور جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے واقعی فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہ اچھا چلو کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آپ کو پراپر رولز کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے اصول پتہ ہونے چاہیے. جس طرح اگر تل کا آیات آ جاتا ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ کیا، یہ تو آیات تو مونس تھی، جمع تھی، تو اس کے ساتھ تل کا کیا کر رہا ہے یہاں؟ تو جو ہے وہ ہا اولائی یا اولائی کا ہونا چاہیے تھا، تو یہاں تل کا کیسے آ گیا؟ اس وقت اگر آپ کو رول ہی نہیں پتا تو آپ کنفیوز رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جمع کے ساتھ ہو گیا. اسی طرح اب آپ ایک اور اگزامپل دیکھیں، قلم کالے ہیں. اب قلم کیا ہے عربی میں؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو قلم کی جمع کیا بنتی ہے؟ الاقلام. الاقلام. اب کالا، کالے کی آپ کو میں نے کلرز آپ کو پڑھائے تھے، میرا خیال ہے پڑھائے تھے. جس طرح کالا ہے نا اسود، تو اس سے سودا اس کی مونس. اب یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ قلم مذکر ہے لیکن اس کی جو خبر آئے گی، کیونکہ قلم جو ہے وہ یہاں پہ اقلام یعنی کہ جمع میں ہے اور غیر عاقل چیز ہے، اس کی عقل نہیں ہے. قلم جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا، ایک غیر عاقل چیز ہے. تو اس کے ساتھ جو اس کی خبر آئی تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ مؤنث واحد ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہ خود یہ مذکر ہے. تو الاقلام سوداء. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز ہے. ابھی اس دفعہ بھی میں پریکٹس دوں گی آپ کی چیٹ میں. ٹریز کے لیے کیا آئے گا؟ اور فلاورز. ٹریز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شجر، اشجار. تو شجر کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ مذکر ہے نا؟ اچھا اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں. ہاں، یہ غیر عاقل کنسیڈر کیے جائیں گے. جو آپ کی مخلوقات ہیں نا، جو پراپر جو جس طرح آپ جن کا ایک قسم کا کہہ لیں حساب کتاب ہونا ہے، یا جن کی شعور میں چیزیں ہیں اور ان کے اپنے اختیارات میں چیزیں دی گئی ہیں. ویسے تو اس حساب سے جو فرشتے ہیں ان کی بھی اختیار میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، بٹ اسٹل دے آر کنسیڈرڈ ایز عاقل مخلوق. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پراپر عاقل بالغ شعور والی چیزیں ہیں ان کی، یعنی کہ جو سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں ایون فرشتے بھی سوال جواب تو کرتے ہیں، ان میں اتنا شعور تو ہے. ہاں، وہ اللہ کی تابع ہیں، وہ چوں چرا نہیں کرتے، وہ ہماری طرح بغاوت نہیں کر سکتے، ان کو اس طرح کے اختیارات نہیں حاصل، بٹ دے ہیو دیئر برینز. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تھنکنگ کیپیبلٹی ہے. اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے. کیونکہ قرآن کے اندر انہوں نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو آپ نے آدم کو جو ہے وہ بنایا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا خلیفہ کے طور پہ زمین کا، تو کوشچن کیا تھا آگے فرشتوں نے کہ یہ تو اس طرح کے ہیں، یہ لوگ سارے جن انسان جو ہیں جب اس دنیا میں جائیں گے تو فساد مچائیں گے. تو یہ سوال کیا تھا. تو سوال کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ایک عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک چرند پر جہاں تک یہ ہے نا درختوں اور پیڑوں اور ان چیزوں کا تعلق، تو یہ غیر عاقل کنسیڈر ہوں گے. اور جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے وہ بھی میرا خیال ہے غیر عاقل میں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ سرٹن پاورز نہیں ہے کوشچن کرنے کی.
ٹھیک ہے؟ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی نظر میں جو ہے وہ انسان، جنات اور فرشتے یہ عاقل مخلوق ہیں. ٹھیک ہے؟ گڈ کوشچن. تو اب آ جاتے ہیں پریکٹس ٹاسک کی طرف. یہ اگین اس دفعہ میں دوں گی آپ لوگوں کو. پچھلی دفعہ بھی میں نے دو شیئر کیے تھے، ایک اسم العلم کے مطابق، ایک اسم المشترک کے مطابق، اور اب اس دفعہ مبتدا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے وہ اور یہ کے حساب سے آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں. یہ حالانکہ یوزلی جب یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے نا جملہ اسمیہ، تو وہ ایک ہی لیکچر میں ختم کر دیا جاتا ہے، ساری مختلف اگزامپلس کنسیڈر کر کے، کہ بس آپ کو رولز بتا دیے کہ یہ معرفہ ہونا چاہیے، یہ نکرہ ہونا چاہیے، پھر مبتدا اور خبر کی جو ہے وہ اعراب بھی حالت ہی ہونی چاہیے رفع. اب اس کے بعد آپ خود ہی کریں. مگر میں نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ اس لیے کیا ہے تاکہ ہر حصے کو الگ الگ پریکٹس کریں، آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اچھا اس میں یہ اصول اس طریقے سے لاگو ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی جو باریکیاں ہیں، جیسے یہ غیر عقل والی بات آ گئی، تاکہ آپ لوگوں کو کلیریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ آج کا سبق تھا ہمارا مبتدا اسم الاشارہ کے ساتھ. اس کی میں آپ کو دوبارہ پریکٹس شیٹ آج بھیج دوں گی. اور اس کے علاوہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل بھی ایک کلاس رکھ لیں. کیا کہتے ہیں؟ رکھ لیں تاکہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جملہ اسمیہ والا، ہم آگے موو آن کریں. کیا آپ لوگ کل صبح میں اویلیبل ہوں گے یا پھر اس کو اگلے ہفتے پہ؟ بس ہم وعلیکم السلام. جمعے کے دن ربیہ بھابھی تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ایک تو بچے گھر پر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کو اگلے ہفتے ہوں، ہی رکھتے ہیں، اگلی کلاس کو. تو یہ ہے کہ اب جب ہوں، اگلی کلاس ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں یہ سارے اس جملہ اسمیہ میں مبتدا مختلف چینج کر کر کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آپ چلو لوگ کی پریکٹس تھی، اور اب میں جو ٹیسٹ مجھے موصول ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ میں آج میں یا کل میں چیک کر کے واپس کر دوں گی، ساتھ میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کا سولوشن بھی دے دوں گی جو پچھلا ٹیسٹ تھا. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور عربی کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے، عربی کی تھرو ہمارے قرآن کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو 2 طرح کے پریکٹس ٹاسک جو ہے میں نے ڈیزائن کیے، میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. ایک میں سیدھے اردو سے عربی جملے بنانے ہیں، اور دوسرے میں واحد سے مثنیٰ اور جمع کے کالم آپ نے فل کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی وہ والی پریکٹس ہو جائے گی عاقل اور غیر عاقل اور اس قسم کی چیزوں کی. تو یہ تھا آج کا سبق، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چھوٹی چھوٹی جو ہماری کوششیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.